Hello everyone, hope all of you are doing great. Welcome back to my channel. Today we are going to learn some more vocabulary और आज का जो हमारा पहला vocab है वो है cannibalized. Cannibalized का मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ से उसका कोई पार्ट आप निकाल देते हैं और अक्सर ज़्यादातर आप उनको डैमेज करके ये पार्ट आप निकाल लेते हैं और फिर आप इस पार्ट को किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर देते हैं तो उसको फिर हम बोलते हैं कैनिबलाइज्ड। कैनिबलाइज्ड का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ से कोई उसका कोई पार्ट आप निकाल देते हैं और आप उनको यूज़ कर देते हैं किसी और जगह पे, तो उसको फिर हम कैनिबलाइज्ड बोलते हैं। ठीक है। एक चीज़ याद रखना है कि जब आपने किसी पार्ट को निकालना है तो ये तो ज़ाहिर है कि उनको डैमेज होगा। ठीक ठीक है। कैनिबलाइज्ड ज़्यादातर दो ही कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉन्टेक्स्ट में। एक टेक्निकल है और दूसरा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है। जो टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट है उसका एग्जांपल है, इफ अ कंपनी टेक्स पार्ट from an old computer to repair a new one, they are cannibalizing the old computer. कि लेट सपोज एक कंपनी है, वो पुराने कंप्यूटरों से कुछ पार्ट्स निकाल देते हैं, ठीक है, और उनको यूज़ करते हैं नीव में। ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्चुअली ओल्ड कंप्यूटर को कैनिबलाइज कर रहे हैं। इस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं, कैनिबलाइजिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल है ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है और ये है, इफ अ न्यू प्रोडक्ट बाय अ कंपनी रिड्यूस द सेल ऑफ वन of their old product, it is said that the new product is cannibalizing the sale of the old one. इस तरह है कि जब कोई नया प्रोडक्ट, लेट सपोज एक कंपनी में नया प्रोडक्ट आया है, या कंपनी इस तरह कर देता है कि एक नई प्रोडक्ट आने की वजह से वो ओल्ड प्रोडक्ट्स की रेट को कम कर देते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये जो न्यू प्रोडक्ट है, इट इज़ एक्चुअली कैनिबलाइजिंग, वो क्या कर रहा है, ओल्ड प्रोडक्ट को कैनिबलाइज कर रहा है। ठीक है। तो कैनिबलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ से उसका कोई पार्ट आप निकाल लेते हैं और आप उनको यूज़ कर देते हैं कहीं और पे, तो उसको हम बोलते हैं कैनिबलाइज्ड। ठीक है। आज का जो हमारा दूसरा वोकैब है वो है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ है और वो ओपन है क्रिटिसिज्म को, अटैक्ड को, मीन या तो फिजिकली ओपन है या इमोशनली, लेकिन वो ओपन है, इसका मतलब ये है कि उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है। मीन्स कि कोई चीज़ है और वो रिस्क, ठीक है, वो रिस्क को ओपन है। ठीक है। तो उसको फिर हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। सही है। एग्जाम्पल है, इफ़ यू शेयर अ पर्सनल सीक्रेट विद अ फ्रेंड, you are showing vulnerability because you're trusting them not to hurt or judge you. कि इस तरह है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ सीक्रेट को शेयर करते हैं, ठीक है, तो आप वल्नरेबिलिटी शो कर देते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ है कि वो कि ये रिस्क हो, ठीक है, बल्कि आप उन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो आपको हर्ट और जज नहीं करेगा। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ जो है ना, वो रिस्क को ओपन हो, वो क्रिटिसिज्म को ओपन हो, तो उसको फिर हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। आज का जो हमारा तीसरा वोकैब है वो है स्पॉइल। स्पॉइल का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ फैल जाता है, ठीक है, लेकिन अनइवनली वो फैलता है, ठीक है, उनका कोई ख़ास सिमेट्री या कोई ख़ास डायरेक्शन ना हो, बल्कि अनइवनली वो फैल जाता है, तो उसको फिर हम स्पॉइल्ड बोलते हैं। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो सपोज़ करें कि एक बहुत बड़ी एरिया है, आप उस पे कोई सी चीज़ को फेंक देते हैं, तो वो डेफ़िनेटली वो अनइवनली स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। या इस तरह है कि कोई बंदा जो है ना वो लेटा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है, या कोई और ओपन जगह पर, और उसने अपने पाँव और हाथों को फैलाया हुआ है, तो इसको भी हम स्पॉइल्ड बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल है, द बुक्स आर स्पॉइल्ड ऑल ओवर द फ्लोर आफ्टर द शेल्फ फेल। कि जो बुक्स थे वो मेन फ्लोर पर इस तरह स्प्रेड थे कि वो अनइवनली स्प्रेड थे। ठीक है।
اور اس کی ریزن یہ تھا کہ شیلف میں اور بکس آتے نہیں تھے، تو جس کی وجہ سے بک جو ہے نا وہ زمین پر ان ایونلی اسپریڈ تھے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا چوتھا وکیب ہے وہ ہے انبرائڈلڈ۔ انبرائڈلڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے نا وہ کنٹرول نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ انکنٹرولیبل ہو، ان کی انٹینسٹی کی کوئی لمٹس نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ ان کی مینز وہ فری آف لمٹ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں انبرائڈل۔ انبرائڈل اس کو بولتے ہیں کہ جب کوئی چیز کی کوئی لمٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ انکنٹرولڈ ہو، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں انبرائڈلڈ۔ اگزامپل ہے انبرائڈل انتھوزیازم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو انتھوزیازم تھا وہ کیا تھا، فری فرام لمٹس تھا، وہ انکنٹرولڈ انتھوزیازم تھا، مینز وہ بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے۔ فور the project motivated everyone on the team to work harder۔ اس سے انتھوزیازم نے کیا کیا کہ جو ٹیم میں ہر ایک بندہ تھا ان کو موٹیویٹ ہو گیا اس سے، اور انہوں نے بہت ہارڈ ورکنگ اسٹارٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو انبرائڈل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جو ہے نا ان کی کوئی کنٹرول نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی کوئی لمٹس نہ ہو، تو اس کو ہم بولتے ہیں انبرائڈلڈ، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا پانچواں وکیب ہے وہ ہے پرون۔ پرون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائکلی ٹو ڈو سم تھنگ، ٹھیک ہے، کہ جب آپ کسی چیز کو کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ سے زیادہ تر ہو جاتا ہے، آفن زیادہ تر جو ہے نا وہ آپ سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم بولتے ہیں پرون۔ یہ زیادہ تر نگیٹو کانٹیکس میں یوز ہوتا ہے۔ اگزامپل ہے he is prone to forget his keys so he always double check before leaving۔ کہ وہ زیادہ تر یا لائکلی جو ہے نا اپنی کیز کو فارگیٹ کرتا ہے، اس لیے وہ ڈبل چیک کرتا ہے جب وہ چھوڑ لیتا ہے اپنے آفس کو، ٹھیک ہے، یا اپنے گھر کو، تو اپنی کیز کو چیک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا چھٹا وکیب ہے وہ ہے ریمیڈنس۔ ریمیڈنس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ریمیڈنس جو ہے نا یہ منی یا فنڈس کو کہتے ہیں، لیکن کون سے فنڈز یا منی کو کہتے ہیں، وہ فنڈز یا منی جو کوئی بندہ کسی دوسری کنٹری میں رہ رہا ہے، وہاں پر وہ جاب کر رہا ہے، ورکنگ کر رہا ہے، اور جو منی یہ اپنی فیملی کو بھیج دیتا ہے اپنے ہوم کنٹری میں، تو اس منی کو ہم بولتے ہیں ریمیٹنس، ٹھیک ہے۔ ریمیٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بندہ ہے وہ کسی اور کنٹری میں کام کر رہا ہے، اور وہ جو منی اپنی فیملی یا فرینڈس کے لیے بھیج رہا ہے اپنے ہوم کنٹری میں، تو اس کو ہم بولتے ہیں ریمیٹنس، ٹھیک ہے۔ اگزامپل ہے Ali work in Saudi Arabia and send part of his salary back to his family in Pakistan every month۔ تو the money Ali sends to his family is called remittance۔ کہ علی سعودی عرب میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر مہینہ جو ہے نا وہ اپنی فیملی کے لیے اپنی سیلری میں سے کچھ منی کو وہ گھر بیچتا ہے، فیملی کو بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو منی یہ بیچ رہا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں ریمیڈنس، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا ساتواں وکیب ہے وہ ہے مارجنلائزڈ۔ مارجنلائزڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی سوسائٹی میں، کسی ملک میں کسی خاص گروپ کو یا کسی خاص طبقے کو لیس امپورٹنٹ دی جاتی ہے، ان کو ایکول امپورٹنٹ نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، ان کو لیس اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں، ان کو لیس پاور دی جاتا ہے، اٹ از اے کائنڈ آف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی گروپ کو پھر ہم مارجنلائزڈ گروپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا گروپ جو جن کو لیس امپورٹنٹ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو فیور اپرچونیٹیز دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو ادر گروپس، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر ہم مارجنلائزڈ بولتے ہیں۔ Examples ہے کہ in some communities people with disability may feel marginalized because they are not given the same access to public space or job opportunities as other۔ کہ کچھ سوسائٹیز یا کمیونٹیز میں اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں
वो अपने आप को मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं। और इसका रीज़न ये होता है कि जो पब्लिक जॉब्स होते हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं या जो एक्सेस होते हैं पब्लिक स्पेसेस तक, वो उनको अवेलेबल नहीं होती, ठीक है? तो उसको भी इसलिए वो अपने आप को एज़ अ मार्जिनलाइज्ड फील करते हैं, सही है? तो आज का हमारा आखिरी और 8वाँ जो वोकैब है, वो है अनलीशिंग। अनलीशिंग का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ या कोई कोई चीज़ जो है ना वो रिस्ट्रेन है और उसको आज़ाद किया जाता है, ठीक है? और इसकी इस आज़ादी से वो क्या फ़ील करे? फ्रीडम फ़ील करे, तो उसको फिर हम अनलीशिंग बोलते हैं, ठीक है? लेट्स सपोज़ कोई चीज़ है वो रिस्ट्रेन है और जब आप उनको रिलीज़ कर देते हैं, तो इस रिलीज़िंग की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनलीशिंग बोलते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है इमेजिन अ डॉग ऑन अ लीश। आप इमेजिन करें कि एक डॉग है, वो लीश्ड है, मतलब वो रिस्ट्रेन्ड है। व्हेन यू टेक ऑफ द लीश कि आप उनको जो है ना, उनको आप रिलीज़ करते हैं, तो डॉग्स क्या करेगा? रन अराउंड फ्रीली। इन दिस केस यू आर अनलीशिंग द डॉग। तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्चुअली मैं डॉग को रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो अनलीशिंग का सिंपल मतलब ये हुआ कि जब आप किसी चीज़ को जो कि रिस्ट्रेन हो, आप उसको रिलीज़ करते हैं, तो उसको फिर हम बोलते हैं अनलीशिंग। ये था हमारा आज का वोकेबलरी। होप आपको समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।